Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo, ang natawo gikan sa Birhen, nga wa makakubos, hinunua, nakasantos sa tibok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among makasalanan, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala ang mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sila nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa karon magampo kita sa atong Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunong. Sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa tong panaginigsuunay.
Kinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyahang panihapon. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ato ko ng andamon ang atong kaagalingon na alang sa pagpangalawa.
palihog malindog ang tanan. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria, ang among mahal na Birhen sa Lourdes, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta, pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. At ang panalanginan karon ang imahe sa mahal nga Birhen Maria, samtang naghalad kita og awit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaos sab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Maigsoon na halad na ang santos nga misa, panglakaw kamo ug dad-an ninyo ang kalinaw ug ang pag-alim ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Maayong hapon. Once again, dagang salamat to Reverend Father Anthony Bagtong. Ato ang pakpakan, dagang salamat Father for gracing today's Thanksgiving Mass. And before anything else, ato ang gihangyo to mga kauban to please stay. We have a short program. This is not only a Thanksgiving Mass, but Mayor would also like to let you know nga thankful siya sa panahon nga sa bagyo na ang tanan. So atong gihangyo ang tanan nga dili sa amang lakaw. For those who are still here, you may now take your seats. And once again, ato ang gihangyo ang tanan. Labi na tong ginotify to please stay. Kay aduna pa'y mensahe si Mayor Clarex and snacks will be provided.
nga nagkatigom kita sa pagpadangat sa atong pagpasalamat kaniya sa miaging bagyong Basya. Sa dili po ko magpaabot og pasalamat sa matag departamento o mga sanga sa gobyerno nga mitabang mihatag sa ilang panahon ug oras. Yuna kanunay na kong pagpasalamat sa Ginoo nga nagmalampuson ang tanan natong tinguha, mga sakripisyo ug mga pag-antos nga malahutayon kita sa pagtabang sa atong isikataw ug pagtuman sa atong katungdanan nga maluwas ang atong isikataw sa ilang kinabuhi ug sa ilang kabtangan. Salamat ta sa Ginoo. Natuman nato ang hiniusang pasalamat nato sa Ginoo sa iyang grasya ug panalangin nga iyang gihatag kanato. Karon magpaabot na usab ako personal sa pagpasalamat kaninyong matag departamento, mga katawhan, mga katilingbanon nga pag-ampo nga hiniusa nga pag-ampo nga ang dakbayan sa Cagayan de Oro masalikway sa mga dakong kadaot sa basyang bisan tuod adunay upat ka kinabuhi nga nakalas sa atong igsuon. Apan gipasalamatan gihapon nato ug gipahinungdan nato ang ilang mga kalag nga malinawon sila nga miuli sa sabakan sa atong Ginoo. So pasalamat ko sa buhatan sa CDRR-MD kang Mr. Nick Habagat, kauban sa imong 139 ka mga kauban sa CDRR-MD uban sa USAR nga kamo nagtukaw sa pagkuha sa kinabuhi, nakaluwas kamo og kinabuhi sa atong isig katawo. Tuod dili sayon og lalim ang inyong gibuhat ug inyong gipakita. Apan ang nagpatigbabaw ang gugma sa kaluwasan sa katawhan nga naghatag og kadungganan ug pagdaig sa atong dakbayan nga sa bisag unsa nga mga katalagman aduna di ay ahinsa sa dakbayan nga kanunay andam, kanunay mutabang ug malauman sa katawan. Hinaot magapadayon kana ang maong kakugi, ang maong pagsabot nga wala mo nagdali o wala mo nagapas sa inyong suhulan apan ang inyong talagsaong gugma sa pagtabang o pagluwas sa kinabuhi sa katawhan. Sa buhatan sa CSWD, 88 ka mga personal, dili lang sa matag dunay katalagman nga ginagmay o dinagko, o sa ngadto-ngadto nga mga katalagman nga nagapanghitabo sa atong dakbayan apan ni atong higayuna sa bagyong basyang naamo kanunay. Salamat kayo ug sa pagpahigayon, pagplastar sa mga hingtungdan nga namatyan nga tua kanunay ang CSWD nga nagplastar nagpahigayon tabang sa mga kaigsuunan nato nga maplastar ug wala nay kagul-anan kabalakan ang tagtungod nga gidala ang ilang mga minatay didto sa ilang gustong lugar nga gidad-an. Salamat sa CSWD. Sa City Information Office, salamat sa sayo nga panahon inyong gipahibalo ang katawhan sa maong pagpangandam. Sa inyong gihatag nga kasayuran nga miabot sa mga karadyuhan sa atong dakbayan. Sa tanang mga tao nga nakadungog sa naglaing radio station, kamo ang nagdala
sa matuod ug tinuoray nga kasayuran nga naghatag og seguridad sa pagpangandam sa atong katawhan sa tibuok dakbayan. Salamat City Information Office nga adunay 20 ka mga kauban sa maong buhatan. Sa City Mayor's Office, salamat usab kaayo nga bisan sa unsang adlaw sa tanang oras naamo nagahulat, nagapaabot, nagamonitor sa mga panghitabo sa tibuok dakbayan nga nakig-unong kamo sa katawan ug sa atong mga kauban nga makahatag og saktong impormasyon ug sayo nga kasayuran sa katawhan kung unsa na ang lakaw sa bagyong Basyang. Sa City Engineer's Office, salamat kaayo kaninyo sa paggamit sa atong mga heavy equipments. No? Mismo ang inyong personahe nga naay 36 ka mga personahe nga nagtukaw, nagantos, naghatag o kahigayunan nga matabangan ang atong katawhan labi na sa paghinlo sa mga kadalanan nga nabahaan nga sayon ug dalira nga makaagi ang mga salakyan mo na dako kay kog katabang nga mismo wala nadugay kahasol ang mga katawhan o sumasakay. City Engineer's Office. Sa buhatan sa RTE, 30 ka personahe, bisan adunay masulubon nga hitabo sa nangulo sa atong RTE, apan naa ang iyang mga kauban nga nagtabang gihapon sa pagpahigayon sa pagpadagan sa trapiko nga hapsay ang tanang kadalanan labi na sa lugar asa dapit nga nabahaan sa atong dakbayan. Salamat mga RTE. Awa may RTE dire. Salamat RTE. Salamat usam sa buhatan sa CEED BAC nga 118 ka mga personahe. Salamat kaayo kaninyo. Nga dako kayong tabang ang inyong gipakita, inyong gugma ug tinuoray nga makalaom ang katawhan kung adunay mga pagsulay sa panahon nga gihatag kanato. Naamo kanunay. Salamat, salamat. Sa buhatan usab sa hapsay sapa, 34 ka personahe nga dili moawas ang tubig gikan sa kasapaan sa atong kadalanan. Tungod sa ilang sakripisyo, mga pag-antos, likod sa kakulangon sa mga kahimanan sa maong hapsay sapa, apan ang personahe nagantos, nagpasingulan, aron lamang walay dako nga kadaotan sa atong dakbayan. Salamat kayo kay nakita gyud nako ang pagkuha sa mga basura nga nabukog o nakabukog sa atong mga drainage. Kamo ang nagkuha, naghawas sa maong basura nga maoy nakabara sa atong mga drainage. Salamat kaayo kaninyo. Sa atong City Health Office, salamat nga 800 ka personahe ang mitubag sa maong bagyong Basyang. Salamat og labaw sa tanan ang pagpangandam nga ang katawhan sa dakbayan makapadayon sa iyang maayong panglawas nga naghatag kamo og libre nga doxycycline mintras nagpadayon pa ang maong bagyo. Gipangandaman ninyo ang seguridad sa panglawas sa mga kagayanon nga makabaton sa mahimsog nga panglawas. Salamat sa tanan City Health Office. Sa buhatan sa CPSO, 141 ka mga personahe kaninyo. Salamat kayo nga dako kayo mo tabang sa tibuok
dakbayan, labi na sa lugar nga naapektuhan sa maong bagyong Basyang. Salamat kaayo, dili lang sa inyong hugyaw nga kalipay, kundili ang paghatag og kahigayonan sa dakbayan nga magpadayon ang kalimpyo palibot sa atong dakbayan, labi na sa atong mga kamerkaduhan. Salamat, CPSO. Mga punong barangay sa atong dakbayan, mga barangay officials, kung wala kamo mutabang og milihok sa inyong BRRMD, dili pod maglampuson ang dakbayan. Naa ang gipakita ninyo ang usa ka talagsaon nga panaghiusa og tinuray nga pagtinabangay nga sa mga panahon sa mga pagsulay, naa di ay ang atong kauban nga mga barangay officials. Salamat kaninyo. Na-reactivate ang BDRRMD ninyo. So, salamat kayo nga naghatag o nagtubag, nagpakita kamo sa inyong dakong responsibilidad o kaakuhan o labaw sa tanan ang paghatag o kasiguruhan paglaom sa inyong mga katawan sa inyong kabarangayan. Salamat kaayo. Ug labaw sa tanan, salamat tungod kay taliabot ang barangay eleksyon, nagpakita mo sa inyong kakugi nga naa diay ng mga opisyalis nga anda motubag, muhatag og ayuda sa mga katawan. Tingali kung wala pa'y barangay eleksyon, di mo mapakita ba? Ha? Di mo mapakita? Kaya naunta ang atong CTDILG Director. Pero salamat kay tanan naglihok, nagtabang ug nagpakita usab sa ilang kaakuhan ngadto sa katawan, labi na sa seguridad sa inyong katawan sa matag kabarangayan. Sa buhatan sa Clindro, 114. Salamat kayo nga mitabang gyud kamo ug mitubag kamo sa maong pagpangandam nga dinhi dili mabahaan ang atong dakbayan ug pagmintinar sa kalimpyo sa kamerkaduhan nga inyong kanunay giatiman. Kay kun wala pa si majority floor leader Edgar Cabandas, di tingali po mo maglihok. No? Pero maglihok yun mo kay naa sa inyong kasing-kasing ang gugma sa pagtabang o paghatag o kasiguruhan sa atong mga katawan. Sa buhatan sa Kukpo, salamat kaninyo. Aman si Colonel Pahi. Okay. Salamat kayo sa tanan nga usa ka libo ka personahe sa buhata, membro sa Kukpo ang mitabang gyud labi na sa pagmintinar sa atong kahusay o kalinaw nga walay madungog ug walay panghitabo sa pagpanghilabot sa mga kaptangan sa atong katawan. Salamat usab sa inyong pagtabang sa pagmintinar sa atong kadalanan nga hapsay ang trapiko sa tibuok dakbayan ni atong mga tungora. Salamat, Colonel Pahi, kauban sa imong mga kauban sa Kukpo. Sa buhatan sa Bureau of Fire Protection, salamat kayo nga dili lang sa pagpalong sa mga sunog o kalayo nga inyong dakong responsibilidad apan sa mga panahon sa pagsulay, anaa di ay kamo nga motabang malaumon nga anaa sa pagtubag sa mga higayon nga gikinahanglan ang inyong tabang. Salamat sa buhatan sa Bureau of Fire Protection sa 64 ka personahe kaninyo. Nga matagkaroon og unya na ay sunog sa atong dakbayan hinuon gagmay ra apan naamo sa bagyong Basyang.
Salamat sa tanan. Sa buhatan sa City Engineers Depot, sa inyong pagpagamit sa inyong heavy equipments. Salamat 22 ka personahe sa Depot sa City Engineers Office. Dili lang sa mga kahimanan mismo ang inyong personahe nagtukaw gayod sa tibuok adlaw sa duha ka adlaw nga dinhi si Basyang miagi kanato apan salamat sa tanan. Giiway kita tungod sa inyo atong hiniusang katilimanong nga pag-ampo. Kay kun wala pa tingali ang mga pag-ampo, kita ang unang maigo. So salamat kaayo sa inyo sa atong makanunayong pag-ampo nga giiway kita sa bagyong Basyang. Sa buhatan sa Apo, ganahan kay ni siya Araba. Aman to. Asa, ganahan kay siya Araba. Kay di malimtan ang iyang personahe. Engineer Verne, aman Engineer Verne, ay mo pagpalayo. Long distance mo, Valentine's na rabaon niya. Mag-long distance ihapon mo ito. Salamat, Engineer Verne Daba. At least, dali kang mitubag sa atong mga kaigsuunang mag-uuma o mangingisda nga nagpadala ka og tabang sa naapektuhan sa ilang mga pagkaon. Salamat sa tanan. Salamat, salamat, salamat. Sa di pa nako tapuso ng akong pasalamat. Pasalamat ko ni Attorney Ragas. Aman Attorney Ragas. Nga midonar ang SIBDA og 38 ka mga habol og 36 ka mga tualya. Ako ratong i-turn over sa CSWD kay kamo na magpahigayon sa pag-apod-apod. Sa akong mga kauban, mga city councilors, salamat sa inyo. Salamat sa 21st City Council sa inyong makanunayong pagsuporta. Bisan aduna tay daghang kakulangon sa atong pagpangandam sa CDRR hindi apan nakalampas gihapon ta sa pagtabang sa atong katawhan. Mahimo unta madungagan pa ang mga ekwipo. Salamat usab nga nagpadala kitag hinabang sa kagamhanang lokal sa Iligan City. Nga hangtod karon tuwa pa dito kay atong kaakuhan ang pagtabang sa atong silingan nga dakbayan. Kay doon natay ikatabang sa mga katawhan nga angay natong tagaag pagtabang nga walay pag-ila, walay utlanan sa maong pagtabang. Kay doon natay ikatabang. Salamat sa tanan. Sa buhatan sa Mancom, sa akong mga kaubang department managers, salamat kanunay sa inyong makanunayong pagsuporta. Pagpadayon, paghanay sa mga programa, haom sa mga kinanglanon sa katawan, labi na sa panahon nga adunay pagsulay ug labaw sa tanan ang inyong gipakita ang tinuoray nga pagtinabangay ug panaghiusa. Kay kun wala ug dili kita maghiusa, dili kita magmalampuson. Sa katapusan, kanunay na kong ipahinumdum, walay mag-una o walay maulahi, magkuyog kita sa pagpangalagad, pagserbisyo, pagtabang sa katawan, aron daghan pa atong matabangan o malayo pa ang atong ikatabang sa katawan. Daghan kayong salamat ug kanunay ang Ginoo magapanalangin kanato nga makabaton kita sa maayong panglawas aron daghan pang mga tao atong matabangan. Salamat, 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 salamat.
ng perlas ng silangan, nagniningning sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging hinimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain, at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan. Dito, isang araw, isang kapuluan. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay nating lahat. Hangad ko'y tagumpay nating There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the ones, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Well, send them your heart, oh, so they know that someone cares. So their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer, no, we cannot turn away. Right now, they need
better day, just you and me. When you're down and out and there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let us realize, oh, that change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Gotta start giving. That is true. We make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. The children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. Let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Come on now, let me hear you. We are the world. We are the children. Let's start giving. It's true, we're making a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. So let's start giving. Let's start giving. Save a life, yeah. Everyday citizens, everybody pitching in. You and I, 12 days, no water, what's your will to live? We'll amplify the love and watch it multiply. Feeling like the world's end, we can make the world win. Like Katrina, Africa, Indonesia, and now Haiti needs us. They need us. They need us. We are the children. IT.